वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलतु आज बुलिया जा खंडगिरी पहाड़ एवं उदयगिरी पहाड़। ब्लॉग ब्लॉग गोटे जो पूरा आसिलु आमे खंडगिरी एबे आमे खंडगिरी पहाड़ बुलिବାକୁ ଆସିଲୁ। हमटे गलु सोनानी कोड़ा ना सोनानी चलिके आसबनी हाँ स्पीड है स्पीड स्पीड है जो दुर्गा को हम बोलता तो आठू सेपटा ये बड़ा सेपटा भी सेपटा बड़ा आठू सेपटा उदयगिरी से खंडगिरी ना सेपटा उदयगिरी सेपटा खंडगिरी एटा खंडगिरी उदयगिरी को टिकेट कला अच्छा उदयगिरी किंतु आठू बड़ा ना आठू टिके बड़ एटर माने एटा सब जगह एक्सेस नाही उदयगिरी बुली पर अधे एटर उदयगिरी हां बिगटा को साइज देखो एकटा तो उदय हम लोग कभी भी मन करता है लास्ट हम लोग सरस्वती पूजा दिन में आए थे उधर से देखिए मोटी सब चढ़ी के जा मु ब्लॉग करूँ तमें भल कई कर तुम गोटे कह नहीं अद्भुत प्रकार जंतु मान देखी देखी मैं अभ्यास आस फोटो उठिया फिर से देखी देखी आसते चलो जी बाहर जी बाहर मांकोड़ चल जी हेड फोन दे कौटी एमती छाकी गोटे नहीं आंटा मोड़ी भांगी बागी प्लेन माटी ना
ପଥରଟା ପୁଣି ଅସମ୍ଭବ। ଏଇ ବାଟ କଥା କହୁଥିଲୁ ତାହେଲେ ତୁ ନ ଆସିଥିଲେ ତ ଜାଣି ଭାବିଥାନ୍ତୁ ସେଟା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ବହୁତ ଲାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲୁ କଣ ପାଇଁ ଆଉ ଯାଇ ହବନି ତୁ ଗାଡ଼ି କରିକି ରଖିଛୁ ନା ମୁଁ ସବୁ ବାଟ ଦେଖୁଥିଲି ଏବେ ଆମେ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ। ଗୋଟେ ସେ ଦେଖେଇଥିଲେ ଟ୍ରେନଟା ବୁଲୁରୁ ବି ଆମେ ଅଛି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଆସିଥିଲେ ଘରୁ ତମ ଚାର୍ଜର ଧରିକି ଆଣିଥିଲେ ବ୍ୟାଗରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଏବେ ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିରକୁ ନନଭେଜ ଖାଇ ନନଭେଜ ପାଖରେ ତ ଭିତରକୁ କଣ ଯିବୁ ଛଅଳେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ୟୁଗାଣ୍ଡାରୁ ରହିଲା ବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଫ୍ରିକା। ଆମେ ଏବେ ଆସିଲୁ ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିର ଆଉ ଶୁଭ ଏଠି ବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଦେଖା ଦେଖା ଏ ଦେଖୁନା ହେ ସେ ଯାଉନି ଯାଉନି ଶୁଭ କାଇଁ ବୁଲୁଛୁ କି ପେଟ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ ଭିତରକୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଉଦୟଗିରିରେ ଆମେ କେମିତି ମଜା ମସ୍ତି କରୁଛୁ। ଆମେ ଏଇଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛୁ ବି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠିଛି ବହୁତ ସାରା କିନ୍ତୁ ମୋର ସେ ଫଟୋ ନାହିଁ ମୋର ବି ସେଇଆ ବହୁତ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲି ମୁଁ ଏପଟ ମତେ ବି ତମେ ଚାଲ ଆପେ ଆପେ ବ୍ଲଗରେ ଆସିବ ହେଇ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ କରିଦେବୁ ମୁଁ ସେପଟେ ଚାଲିକି ଆସିଥିବୁ ତଳେ ଥିବୁ ତ ପଛପଟେ ଜାନାନି ହିଁ ଅଛି କ'ଣ ମୁଁ ଖାଲି ତମକୁ ଦେଖାଉଥିବି ନାଇସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ସେଇଟାରୁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି ପତାକା ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦିଅ ପତାକାଟା ଉଡୁନି କ'ଣ ଏଇ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ବସିଲା ସେ କେତେ ତଳେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛ ଏତେ ଦୂରରୁ बारी आ गया ଯିବାଟା ଆହୁରି କଷ୍ଟ
ନାଇଁ ଗଡ଼ିଲା ଗଡ଼ିଲାକୁ ଭଲ ଧାନ୍ଦେ ପଡ଼ି ମୁଠି ବସି ପଡ଼ି ଭାଉଜ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଦେବୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ବିପି लो ହେଇଥାଏ ବେଶୀ ଗଡ଼ି ଆଣି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ପାଣି ବୋଟଲ ରିକିରେ ତୋର हाय अरे चढ़ा चढ़ी बहुत कष्ट यहीटा बढ़िया आई तो हमारा साइड में 1 मिनट बेटा तोर फोटो उठेला तेरे फोटो उठेला मोर सेमती बैग हम पानी बोतल आनी लाभ कोन होला ये कितना सुंदर देखा उस देख ना छे पाखरो से फोटो देखि बड़ा टाइम ठीक आखिर सही कौन तू वीडियो कर Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Bye bye.